Dragi naši ljubitelji automobilizma, nautike i lepog života, javljamo se iz Pariza sa promocije novog Renaulta Clio. Nažalost, u ovoj emisiji neće biti reči o njemu uopšte, zato što imamo apsolutni embargo na bilo kakve informacije o njemu još 24 sata. Ali to nam nije smetalo da napravimo jednu vrlo zanimljivu emisiju u koju počinjemo sa putopisnim testom Toyota Land Cruiser koju smo vratili svojim korenima. Kretaćemo se off-road terenima Stare planine, upoznati ovu planinu, upoznati njena sela, način života, ali i sam automobil. Iza toga u nautičkom delu sledi jedna poslastica iz Turske, a Miroslav se potrudio da Oldtimer rubriku doveze ne manje interesantan automobil, GMC Sierra. Vrele gume počinju sad. Nešto je smešno. To te napao staroplaninski tigar u selu Pokrevenik, poznatiji kao Mačak Šumadinac. Stvarno me iznenadio. Ja sam navikao na ovog našeg sremačkog Dragišu. Znaš, on je onako tehnološki tip. Ispod svakog automobila zaviruje, leži ispod njega, spava, razgleda ogibljenje. Posle pažljive inspekcije postavi i pitanje ko ti je ovo radio. Ili ko ti je ovo konstruisao, jel da? Od 1951. godine Toyota proizvodi Land Cruiser. On je predviđen da bude jedan robustan, moćan terenac koji je sposoban da ide bukvalno po svim putevima. U tom smislu došli smo na Staru planinu. Do sela Pokrivenik, koja je poslednja, možemo reći, civilizacija na Staroj planini, pre vrha Midžor i pre Zavojskog jezera. Da provjerimo upravo kakva je Toyota Land Cruiser u onim situacijama koje su danas sređe, a to je na off-road terenima. Da, cela industrija, pa i Toyota, je negde prethodnih decenija krenula u pravcu ušminkanih terenaca. Stara planina, koja još uvijek nije zlatiborizovana, je zapravo ono za šta se pravi Land Cruiser. Prvo naše upoznanje s ovom novom generacijom Toyota Land Cruiser je bila na vrhovima Atlasa u Maroku. Evo nas sada na vrhovima Srbije i možemo stvarno reći da je ovo jedan pravi pravcati povratak korenima. Pre nego što krene na off-road planinu, važne su dve stvari, a to je da imamo dovoljno goriva i da se dobro doručkuje. Sir đubek od lokalnog proizvođača. I nekoliko vrsta salata, sasvim dovoljno da nas onako dobro drži u ovim našim teškim terenskim poslovima. Vozili smo Toyota Land Cruiser autoputevima, asfaltnim putevima. Ona se jako dobro ponaša kao, možemo slobodno reći, jedna terenska limuzina. Međutim, upravo kada dođe na ovakve terene, ovaj automobil pokazuje šta se može, zašta je između ostalog napravljen. Imam neki osjećaj kao da je tek sada Toyota Land Cruiser počela da diše punim plućima. Znaš šta mi se posebno dopada? Ono podrhtavanje šasije kada sam prvi put sela. Odmah mi je izazvalo Pavlovljev refleks za prirodom, za avanturom, za divljinom. Fenomenalan osjećaj koji možeš da pronađeš samo kada si daleko od gradova, među ovcama, među kravama, na vrhovima planina. Kako sediš, kakva ti je preglednost? Vozeći ranije Toyotina vozila, uvek sam imala primetbu na dužinu sedalnog dela sedišta. Toyota nas je konačno čula i evo, sedišta su produžena i ja sada sedim potpuno udobno, bezbedno i iz ove pozicije savršeno kontrolišem automobil. Odnosno, odnos tela vozača i volana je tačno onakav kakav je potreban za terensku vožnju kako bi se automobil potpuno držao pod kontrolom. Inače, ovde na terenu nam tek na pravi način dolazi do izražaja njegov četvorocilindarski turbodizel agregat od 205 konjskih snaga, koji ima izvanrednih 500 Nm obrtnog momenta, koji su krucijalni za njegove terenske predispozicije. Koliko možemo reći da na otvorenom putu nedostaje malo snage, nedostaje one živosti, nedostaje one energije, da bi se Toyota Land Cruiser mogla nazvati dinamičnim SUV modelom, upravo ovaj motor koji nije previše težak,
na ovakvim terenima dolazi do potpunog izražaja. Njegov osmostepeni automatski menjač je izvrsno prilagođen kretanju po terenu, sa brzim pogonom na sva 4 točka, sa sporim pogonom na sva 4 točka, ali mogućnost blokade centralnog i zadnjeg diferencijala. Zbog čega smo izabrali baš okolinu sela pokrevenik za test Toyota Land Cruiser? Pa zato što potpuno odražava ono što je DNK Toyota Land Cruiser. Povratak korenima, stari način života. Mada možemo reći da dolazi modern život, evo i ovde, u stvari, vjerojatno dolaze izbori. Eto, posle nekoliko vekova stigo je baš danas asfalt, koji nam je malo pokvario ovu našu vizuru romantičnu srpskog sela. A zašto sad ne mogu da prođem, ono zaboravila se? Zbog asfalta. Zbog asfalta, znači može se radi. A koliko krivine do Pirota ima? Pa ne znam, koliko? Samo 2. Obe? Leva i desna. Da ste mi živi i zdravi. I vi isto, svaka čast. Ćao. A doživjeli smo i zaista jednu prijatnu stvar, da dočekamo jedno novorođenče i da odemo na, što kaže, na babice. Babine. Na babine. Za sve vas koji volite teletinu ispod sača. Gorane, pa Moj. šta je ovo? Pa tele. Koliko je staro? Sad, prekriče se telilo. Sad, juče se telilo. Juče? Da. Dan je staro. Da, dan. Baš na vaša se telilo sad. Na 28. se telilo. Dene, koliko imaš krava? Sad imam 25 imam kravama i tela ti imam. Oko 6, 8, 7 tela ti imam. I bika imamo. Čuli vino? Imate i bika? Da, bika imamo, da. A, divno. A kaži mi, jel pravite mleko ili sir ili... Malo sira pravimo za kućima, pravimo sira. Ovu štalu si gradio sam svojim? Samom tu sa komšije sam gradio, u selama. Sam radio dođi iz gore štalu. Isto. Bez traktora, bez mehanika? Bez ništa, samo sa skanom sam vukao. Sve ugradio sam vukao, sve sa skanom sam vukao. Bravo, Goran. Postoji velika sličnost između novog Land Cruisera i lokalnog sira. Receptura je stara, samo se tu i tamo doda po neki novitet. U tom smislu, Toyota Land Cruiser ti je istovremeno i alat i saputnik. Ono što bih mogao da zamerim, to je da je možda za nijansu tvrđi nego što bi meni prijelo o mojim leđima i nekom mom vozačkom afinitetu, jer jednostavno osjećamo svaki kamen, osjećamo svaku neravninu, što možda i nije loše, ali nas to upravo upozorava na njegove limite. Čekaj, ti bi sad i da bude sirov terenac i da ne bude tvrd, mislim, izvini, ali... Neću više. Čekaj, vraćaš se korenima, šta misliš da je na korenima? To gibljenje i crne cipele nikad ne izlaze iz vode. Meni je auto suviše mekan kada se kreće na asfaltu. Nikad nije dovoljno tvrd. Tako je. U skladu sa celom koncepcijom povećali su analogne dugmiće, što mene potpuno oduševljava. Zašto? Zato što ti dok radiš ili dok si na nekom terenu, kao što je Land Cruiser ti je saradnik, ti nemaš vremena da kopaš po onim digitalnim ekranima kako bi došao do ventilacije. Tebi treba dugmić da bude ovde i točkić ovde. A kada smo već kod dugmića, pogledajte ovo malo ovde dugme na centralnoj konzoli. On je takozvani Stabi bar, odnosno Stabilizer Disconnect mekanizam. Kad ga pritisnem, Land Cruiser pokaže svoju pravu off-road prirodu. Prednji stabilizator se isključi i vešanje dobija mnogo veću slobodu. Točkovi mogu da se uvijaju i spuštaju dublje, a gume ostaju na zemlji, čak i kad nailazimo na ogromno kamenje, jarke ili neke druge neravnine. Znači, više kontakta sa podlogom, više trakcije i mnogo više kontrole u vožnji. I ono što je posebno sjajno, čim se vratimo u civilizovan mod vožnje, to je oko 30 km na sat, on se automatski isključi i Land Cruiser je ponovo mala maca. Praktično prednji stabilizator se opet zaključa i automobil može se kreće u visoko performantnom stilu. Eto imamo dve stvari, upravo vezane za visoko performantnu priču.
a to je da na Land Cruiseru koji danas vozimo po ovim teškim terenima imamo niskoprofilne, upravo visokoperformantne gume koje zapravo nisu uopšte pogodne za kretanje po terenu, ali i sa njima Land Cruiser je, pa mogu da kažem, prosto nesavladiv. Kada se vozi off-road, važne su naravno gume, ali još važnije od toga je da se pravilno proceni putanja ispred sebe. Jedno od najvažnijih pravila off-road vožnje je da je stopa gume zapravo najizdržljivija i najotpornija, a bokovi gume su oni koji su osetljiviji. A sve se to dešava zahvaljujući ovom otključavanju prednjeg stabilizatora, ali takođe zahvaljujući mogućnosti zaključavanja centralnog i zadnjeg diferencijala, čime sam pogon dobija mnogo bolju trakciju. Da se malo vratimo na onu preglednost, prilikom vožnje Lidija je pohvalila da ima odličnu poziciju sedenja. Ono što još treba svakako istaći to je da Land Cruiser sada posmatra put ne samo pored sebe, ispred, iza sebe, već i ispod sebe projektuje podlogu po kojoj se vozimo, tako da koliko nismo sigurni gde smo, šta smo, čim se spusti na brzinu ispod 10 km na sat, možemo lako da vidimo šta je ispred prednjih točkova, šta je ispred automobila i upravo ono što Lidija rekla, da se dobro isplanira putanja. Tu nam je 8-stepeni automatski menjač, naravno permanentni pogon na sva 4 točka, ali isto tako imamo i pogon na sva 4 točka, onaj sporohodni, upravo za srednje teške terene. Trenutno, evo vidite, sad se vozimo po staroj planini, nagib nam je blizu 30 stepeni, uzbrdica je, bez ikakvog zaključanja diferencijala prolazimo. Apsolutno, bez ikakvih problema. Kad već pričamo o tehničkim karakteristikama vožnje po pravom off-roadu, imamo jednu primetbu, a to je lak na Land Cruiseru. Deluje kao sitnica, međutim, od ovakvih automobila koji su predviđeni za kretanje po težim terenima, očekujemo da ima dramatično tvrđu, bolju, pa ako treba reći i kvalitetniju farbu koja ima neko svojstvo samoregeneracije. Ako posle svakog kretanja u prirodi moramo polirati automobil, onda je to nešto što nam umanjuje doživljaj i užitak. S obzirom na kategoriju auta, na njegovu težinu, gabaritnost, na četvorocilindarski, potpuno, Bogu hvala, dizel agregat, i potrošnja je nekako adekvatna tom uživanju između 9, pa boga mi 11 litara, ali u principu ako se ovako vozite i van asfaltnih puteva, računajte sa preko 10 litara prosečne potrošnje na 100 pređih kilometara. Pa kako da ti kažem, ali toliko je otprilike troši onaj Cherry Tiggo Pro. Pa jeste i to što kažeš. Ja više volim. Da se mučiš sa jačim i većim. Evo ga nekako na samom kraju ove naše stvarno predivne staroplaninske turneje. Reč da je o ceni, stiže nam od nekih 75 do 90.000 eura. Možemo reći mnogo je, međutim, ajde da razmišljamo malo i drugačije. Kroz ovaj vid automobila, kroz njegovu tehnologiju, dobili smo zapravo dva automobila u jednom. Dobili smo udobnu putnu krstaricu koja se kreće bez ikakvih kompleksa prema ostalim luksuznim SUV modelima, ali isto tako dobili smo, pa mogu reći, jedan od top 3 terenskih automobila koji se danas nalaze na svetskom tržištu. Znaš šta, Lidija, ja sam malo i ogladneo. A ja sam mislila da si ti na dijeti, zar ne? Pa jesam. Spoj tradicije i povratak korenima, šta ti kažem. Ja sam sa kulena prešao na peglanu kobasicu. Čekaj, sad ću da padnem na tebe. Evo ovako, čekaj da ga iskrivim. Nećeš. Ništa. Možda ovo ljudi poslednja Toyota koju vozimo. Sorry. Dobar dan, majstori. Ste vredni? Bravo. Šta se radi? Duvaj se guma. Pukla guma. Ili imaš rezervnu? Ima. Ajde. Ovo fino. Na horizontu u segmentu luksuznih jahti pojavilo se ime koje sve češće odjekuje marinama. Sirena
78. Ovaj turski brodograditelj ponudio je brod dužine 25 metara koji spaja snagu, eleganciju i udobnost u jedinstvenu plovidbenu priču. Već na prvi pogled Sirena 78 osvaja svojim linijama. Netipičan dizajn spoljašnjosti i prefinjena unutrašnjost stvaraju osjećaj leteće vile na vodi. 4 prostorne kabine za goste i posebna kabina za posadu pružaju luksuzan smeštaj za više od 10 ljudi, dok Flybridge dolazi u 3 verzije: otvoren, poluotvoren i potpuno zatvoren. Ispod palube moćno. 2 MAN V12 dizel motora od po 1800 konjskih snaga svaki u najsnažnijoj verziji motorizacije. Maksimalna brzina iznosi 23, dok je krstareća solidnih 16 čvorova. Na deplasmanskoj brzini od 10 ekonomičnih čvorova, autonomija plovidbe sa jednim rezervoarom dizela od 9000 litara prelazi 1500 nautičkih milja. Uz 1800 litara vode, Sirena 78 je spremna za daleka putovanja i višednevna krstarenja bez doticanja kopna. Cena: oko 3,5 miliona evra u osnovnoj verziji, dok dodatne opcije i zatvoreni Flybridge vrednost podižu još više. I tako, dok turska brodogradnja preuzima sve veći deo kolača od severnih mediteranskih suseda, jedno je sigurno: ovo nije samo jahta. Sirena 78 je plutajući dokaz da luksuz i sloboda mogu da idu ruku pod ruku. Štos je samo u dovoljnoj količini novca i naravno visokom položaju u partijsko-profiterskoj hijerarhiji. Mada, dobro znamo, sloboda je itekako promenljiv pojam. Počevo od sajma u Minhenu, Mercedes kreće u ofanzivu novih modela sa ciljem da dokaže svima kako namerava da ostane lider u svetu automobila. Razvoj novih modela obiljem tehnoloških inovacija poguraće i koncept oznake AMG GT Duplo X ili možda 20, ukoliko se još uvek služite rimskim brojevima. Elegantni hiperautomobil nemoguće je ne primetiti. Dugačak je 5,2 metra na točkovima od 21 inča. Silueta obezbeđuje koeficijent otpora vazduha od svega 0,20. Koncept je baziran na platformi specijalno kreiranoj za roadstere i performantne SUV-ove. Elektropogon razvijen je u britanskoj kući Yasa. Električni motori proizvodit će se u pogonima nadomak Berlina. Sam proces proizvodnje sadrži čak 30 patenata, čiji je vlasnik naravno Mercedes-Benz. Ovaj koncept razvija ukupno 1 MW snage ili 1340 konja. Ubrzanje od 0 do 200 na sat traje 5 sekundi. Maksimalna brzina iznosi 358 km na čas. 800-voltna arhitektura obezbeđuje punjenje baterije za 5 minuta, nakon čega je ovaj automobil spreman za 400 km autonomije. Polovinom avgusta AMG-ov koncept je podvrgnut testu izdržljivosti na stazi Nardo. Za 8 dana prešao je 40.000 km, što je prečnik ekvatora. Pri tome oboreno je čak 25 različitih rekorda vezanih za električne automobile. Oće to kada se juri 300 na sat. Ovaj put vodimo vas na Oldtimer skup za koji mnogi od vas verovatno nikada nisu čuli. Ali tradicija je na strani ljubitelja starovremenskih vozila sa severa Bačke. Ovo radimo 19. put u Oromu. Sakupili smo oko 70 vozila. Jako smo zadovoljni. Podelili smo mnogo pehara. Preko 50 ljudi je dobilo nagrade, tako da dođu i za sljedeći put. Ljudi vole nagrade, svako malo.
A evo i automobil koji nam se najviše dopao na okupljanju u Oromu. Ladies and gentlemen, vredelo je biti američki farmer te 1995. godine. Država vam je iz nekih njenih razloga plaćala da ama baš ništa ne sejete na svojoj zemlji, tako da vam je ostalo dovoljno novca za ovako nešto. GMC Sierra u tek restilizovanom izdanju sa puno osnovne, ali i takođe aftermarket opreme. Ispod haube vreme je pokazalo neuništivi 5,7 litarski V8 benzinac koji je razvijao okruglo 200 konja i masivnih 420 Nm obrtnog momenta već na 2000 obrtaja u minuti. Bio je mali milion verzija ovoga kamioneta, tako da ubrzanje od 0 do 100 niko nije merio, ali u ono vreme ljudi su imali mnogo više vremena. Potrošnja 13 litara na 100 km. Međutim, te 1995. godine galon benzina u Americi koštao je u današnjim parama $2,43, pa ste za male pare mogli do mile volje da se vozate po vašem ranču ili preriji. Ovaj automobil je dospeo kod tebe pre jedno 12-13 godina i tada se desila restauracija. Šta je urađeno? Donja šasija je peskiran, svaki šraf je posebno cinkovan, stavljene nove amortizere i nove gume. Bazirana na GMT 400 platformi, Sierra je baš te 1995. godine prošla kroz jedan luksuzan facelift. Na spisak standardne opreme demokratski stižu ABS i vozački airbag. Tu su i elektropodizači stakala, centralna brava, potpuno nova instrument tabla i što je takođe važno, klima uređaj i servo volan. Za aftermarket tretman bili su zaduženi dobri ljudi iz kompanije Bell Tech. Šta su oni odradili? Spustili su ceo auto, nazad su stavili poklopac, stavili su kompresor gore, drugi kompjuter je pravljen, tako da oni su to radili. Početna cena te 1995. godine bila je $17.000, što je 35.000 američkih novčanica u današnjim novcima. Što se tiče osjećaja vožnje, pa ovo je jedan izuzetno uglađen pick-up, a posebno mi se dopada snaga kojom povlači i naravno zvučna kulisa. I to izgleda, što bi Amerikanci rekli, it goes something like this. Haha! Američki pick-upovi sa masivnim motorima nije baš prvi izbor oldtimerista u Srbiji. Zašto si ti kupio baš ovaj? Zbog zvuka. Slažem se. Pita mene moj drugar iz Kanzasa kako to da u Vojvodini nema više ovakvih pick-upova, jer tržište za njih definitivno postoji. Mislim da odgovor leži u tome da je kod nas situacija malo obratna od one u Americi 1995. godine. Naime, naši individualni poljoprivredni proizvođači mogu na svojim njivama da seju šta god hoće, a država može da im plati kad god hoće i ako hoće. To je bilo sve za danas. Vidimo se za 7 dana sa novim Mercedesom GLC, sa novim Renaultom Clio
i sa još mnogo noviteta sa sajma automobila u Minhenu. Vozite pažljivo, mislite na sebi i na druge u saobraćaju. Živjeli!